नमस्कार, मैं अंकिता। आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्यपाल ने राजनीतिक हिंसा प्रभावितों से की मुलाकात। गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने 5 बीजेपी विधायकों के साथ कुछ बिहार में राज्यपाल से की मुलाकात। जिले भर में आतंक के आरोपों की सूचना राज्यपाल को दी गई। वह सर्किट हाउस से निकले और कुछ बिहार के एक निजी नर्सिंग होम में एक भाजपा कार्यकर्ता से मिले। वहां से दिनहाटा गए और मृत प्रशांत रॉय बसुनिया के परिवार से मुलाकात की। वहां से वह एक अन्य मृत भाजपा कार्यकर्ता शंभू दास के घर गए और उनके परिवार से बात की। वहां से निकलने के बाद राज्यपाल ने दिनहाटा महकमा अस्पताल में तृणमूल उम्मीदवार तापस दास की पत्नी से मुलाकात की और उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया। যেহেতু আমার স্বামী জেলে এখন, তাকে তো মুক্ত করতে হবে, আর আমাকে যে এইভাবে টর্চারিং করছে সেটার বিষয়ে বললাম, সেটাও তারা করবে। যেহেতু আমি একটা মহিলা, পুলিশ হয়ে আমাকে টর্চারিং করছে, আপনারা তো জানেন, মানে সেইভাবেই টর্চারিং করছে আমাকে। আমি এখন হসপিটালে ভর্তি। আপনার স্বামী কোন দল করে? তৃণমূলেই করতো। কারা করলো? এটা কেন হলো এই পরিস্থিতি? কে করলো সেটাও তো ঠিকমতো বলতে পারবো না। আনুমানিক কালকে যেটা বলছিলাম আমরা তো সঠিক জানি না, যেহেতু আমরা বাড়িতে সবসময় থাকি। কি আশ্বাস দিল রাজ্যপাল? রাজ্যপাল তো বললো যে কোনো হেল্প লাগবে, হেল্প করবে বলছে। হ্যাঁ। আপনার নাম? অনিতা দাস। সারা কুচবিহার জুড়ে যে অশান্তির বাতাবরণ এবং সমগ্র কুচবিহার জেলা জুড়ে যেভাবে বিরোধী প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডা এবং হারমাত বাহিনী যে ব্যবহার করছে, যেভাবে অকথ্য অত্যাচার করছে, আমি বলবো যে এক কথায় কুচবিহারের মানুষ এই অরাজকতা, এই অত্যাচার এর আগে কখনো দেখেনি। তৃণমূল কংগ্রেস পরিষ্কারভাবে বুঝে গেছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের পায়ের নিচের মাটি পুরোপুরি সরে গিয়েছে এবং যে কারণে বারবার এখানে ভাইপো পিসি তাদের বারবার আগমন ঘটছে। কুচবিহার তৃণমূল কংগ্রেসের যারা নেতা, তাদের কোনো ভ্যালু নেই কুচবিহার জেলায়, যে কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পুলিশের দ্বারা এইভাবে দমন পীড়ন রীতির মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করবার যে চেষ্টা করছে, আমরা সেই ঘটনার বিবরণ মহামান্য রাজ্যপালের সামনে আমরা তুলে ধরেছি। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে কুচবিহারের মানুষ গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, তারা নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা চাই যে সাধারণ মানুষ তাদের প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারুক, তারা যেখানেই ভোট দিক না কেন, কিন্তু তাদের ভোটটা যাতে নিজের ভোটটা নিজে দিতে পারে সেই ব্যবস্থা হোক। সমগ্র কুচবিহার জুড়ে যে বাতাবরণ, যে অশান্তির বাতাবরণ, আমরা চাইছি খুব তাড়াতাড়ি এই যে পরিবেশ, এই পরিবেশের পরিবর্তন ঘটুক। দেখুন, আমরা মহামান্য রাজ্যপালকে সমস্ত বিষয় জানিয়েছি এবং উনি বলেছেন নিশ্চিতভাবে যাতে আবার এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় সেই বিষয়ে উনি যা যা করণীয় সেটা উনি করবেন এবং আগামীতে দাঁড়িয়ে উনি বিভিন্ন আমাদের সুবিধা অসুবিধা এবং যে সমস্ত প্রক্রিয়াতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষ তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে উনি ইনিশিয়েটিভ নেবেন এই বলে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। আমরা আশাবাদী যে মহামান্য গভর্নর সাহেব এখানে এসছেন, রাজ্যপাল মহোদয় এখানে এসছেন এবং উনি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো স্টেপ নেবেন যার ফলে কুচবিহারের সাধারণ মানুষ তাদের প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। पंचायत चुनाव के बाद दिल्ली से 100 दिन के काम का पैसा छीन लाएंगे, कहा अभिषेक बनर्जी ने। अलीपुरद्वार में अभिषेक ने करीब 40 मिनट तक जनसभा को संबोधित किया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल में हारने के बाद केंद्र सरकार ने बंगाल के लोगों से 100 दिन के काम का पैसा रोक लिया है और बंगाल के लोगों को भूखे मारने की कोशिश कर रही है। चुनाव के बाद मैं बंगाल से 10 लाख लोगों को लेकर दिल्ली जाऊंगा और आंदोलन करूंगा। अभिषेक बनर्जी ने यह भी साफ कर दिया है कि जो लोग निर्दलीय हैं उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। राज्यपाल के दौरे से पहले कुचबिहार में कांग्रेस प्रत्याशी के घर पर बमबारी व आगजनी। राज्यपाल के दौरे से पहले दिनहाटा के 1 नंबर ब्लॉक के ओकराबाड़ी में तृणमूल पर कांग्रेस प्रत्याशी के घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और आग लगाने का आरोप लगा है।
कांग्रेस प्रत्याशी जहरूल हक की पत्नी लतीफा बीबी ने दावा किया है कि स्थानीय तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी नासिर हुसैन के लोगों ने आकर उनके घर पर बमबारी की और आग लगा दी। बाद में पुलिस पहुंची तो पुलिस ने भी उनके घर पर ही अत्याचार किया। लतीफा बीबी का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से तृणमूल के लोग अत्याचार कर रहे हैं। কি হয়েছে আমরা 10টার সময় শুচ্ছি, 10:30টার সময় এসে আবার 2টে বম ফুটি দিছে, বুঝলেন নাই? 2টে বম ফুটি দিছে, ওমরাই বম ফুটিয়ে আর র্যাপের ঘর আসে আমার আবার সেই ফির অত্যাচার করলে একেবারে সেই একে টিনোর ডাঙায় মানুষকে ডাঙে একে ছড়াছড় করছে, রক্ত করে ভাসি গেছে। র্যাপের ঘর আসে কে ডাঙালে করে ইয়ে করলো কে এসে বোমা মারলো, কে আরো মারলে দেখি নেই তোকে যাক। ওই বিরোধী পার্টির ঘরের মারছে। বিরোধী পার্টি কে? এই নাসির। কোন দল করে সে? তৃণমূল। আপনারা কোন দল করেন? আমরা হাত। ভোটে দাঁড়িয়েছেন? হ্যাঁ। কে দাঁড়িয়েছে? আমার স্বামী। কি নাম ওনার? জহুরুল হক। ভোটে দাঁড়িয়েছে জন্য এমন? হ্যাঁ, আমরা কোনো কাজিয়ে যাওয়া লাগছি না, আমরা কোনো কাজিয়ে করবো না, শান্তিভাবে যদি যেটা ভোট হয় সেইটাই করবো। আমরা কাজিয়ে যাবানছি না, ওমরাই কাজিয়ে করার জন্য সেই ওখানে উপস্থিত। মানে 10:30টার সময় এসে ওই কাজটা করছে। পুলিশ এসেছিল? আসছে, পুলিশ এসছে, র্যাব আসছে, সেই অত্যাচার করছে বাড়ি। কি নাম আপনার? আমার নাম লতিফা বিবি। বাড়ি কোথায়? আমি বালাকান্দি এখান। भक्तिनगर थाने की पुलिस ने आग्नेयास्त्रों के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के भक्तिनगर थाने के सूत्रों के मुताबिक गौरव चक्रवर्ती और गौरव सूत्रधार एक ही जगह पर काम करते थे। किसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो गौरव सूत्रधार ने गौरव चक्रवर्ती को गोली मार दी। घायल व्यक्ति का इलाज सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। यह घटना खखाई बाजार इलाके में हुई है। इसके बाद सादे वर्दी में भक्तिनगर थाने की पुलिस ने छानबीन कर फगदईबाड़ी इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। व्यक्ति के घर से 7.65 mm पिस्तौल बरामद हुई है। साथ ही पुलिस ने शूटर गौरव सूत्रधार को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज उन्हें जलपाईगुड़ी कोर्ट में भेजा गया। सिलीगुड़ी में वाम मोर्चा उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार पर उतरे अशोक भट्टाचार्य। सिलीगुड़ी में पूर्व विधायक अशोक भट्टाचार्य ने अंबिका नगर इलाके में वाम मोर्चा उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया। आज सुबह वह इलाके में प्रचार करने गए। वहां पत्रकारों के सामने अशोक भट्टाचार्य ने राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस चुपचाप आतंक का माहौल कायम कर रही है। वे लोगों को डरा धमका कर वोट जीतने की कोशिश कर रही है। এখন পর্যন্ত আমাদের সারা খুব ইতিবাচক সারা, এখন পর্যন্ত সেরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি, কোনো বাধা ইত্যাদি দেওয়া, কিন্তু একটা নীরব সন্ত্রাস আছে। তৃণমূল কংগ্রেস বহু মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে, তাদের ভোট না দিলে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দিবে, তারপরে পঞ্চায়েতের সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দিবে, কেউ হয়তো কোনো ঠিকাদারি কাজ করে, কেউ হয়তো জমির কাজ করে, সেগুলো বন্ধ করে দেবে। এই সমস্ত কারণে মানুষের মধ্যে একটা ভয় আছে। কিন্তু মানুষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে, মানুষ চায় তৃণমূলকে হটাতে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সিপিআইএম এর পক্ষে একটা মানুষের মধ্যে একটা ভালো সাড়া আমরা এটা লক্ষ্য করছি। আশা করছি ফুলবাড়ি 1 পঞ্চায়েত এই নির্বাচনে আমাদের ফলাফল ভালো হবে, বামফ্রন্টের ফলাফল ভালো হবে। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार डियर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, दूसरो पुरस्कार 1 करोड़, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 8 जुलाई, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाटा डियर 500 बाई मंथली 10 जून को ड्रॉ टिकट में 2.5 करोड़ जिते नवनाथ संपत जगदालेले के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103।
गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. यूपीवीसी विंडोज भी मैन्युफैक्चर करते हैं। यूपीवीसी विंडोज में विथ क्लियर ग्लास, विथ टफन्ड ग्लास, एनी साइज एनी डिजाइन। ये जैसे व्हाइट कलर का है, विथ वायर मेश ऑल्सो अवेलेबल मॉस्किटो नेट के लिए, ये वायर मेश का है। यूपीवीसी विंडो कलर्स में भी है हमारे पास। यूपीवीसी विंडोज में डोर टाइप भी बनती है, कैशमेंट जिसको बोलते हैं, ऐसी भी बनती है। विथ इंस्टॉलेशन वी डू ऑल द वर्क्स ऑफ यूपीवीसी विंडोज। वी ऑल्सो हैव ब्लाइंड्स फॉर योर विंडो पैन्स, एनी टाइप ऑफ रोलर ब्लाइंड, रोमन ब्लाइंड्स, एनी टाइप ऑफ ब्लाइंड्स इज अवेलेबल विथ अस। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्शन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। संपर्क नंबर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बंगाल मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट परीक्षा का विरोध करते हुए गाइडलाइंस की पत्तियां जलाकर विरोध प्रदर्शन। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मुख्य गेट के सामने परीक्षा के दिशा निर्देश की पत्तियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दिन उन्होंने परीक्षा का विरोध करते हुए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अंदर से जुलूस निकाला और उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उनकी शिकायत है कि हर छात्र को इस अगली परीक्षा के लिए फिर से प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से तैयारी शुरू करनी होगी। फलस्वरूप वे डॉक्टर्स डे के दिन इस परीक्षण के विरोध में शामिल हो गए। आज के अपनारा जानें जे कয়েকদিন आगे সার্কুলার জারি করে সেশনের মাঝপথে নেক্সট নামক একটা পরীক্ষা এই যে ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন তারা অগণতান্ত্রিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপিয়ে দিতে চলেছে। এই নেক্সট পরীক্ষা হচ্ছে একটা এমসিকিউ পরীক্ষা, যেটা ফার্স্ট ইয়ার থেকে সমস্ত সাবজেক্ট একজন ছাত্রকে পড়তে হবে এই কয়েকদিনের মধ্যে। এবং আমরা মনে করি যে এই নেক্সট পরীক্ষা চালু হলে এটা একটা এমসিকিউ ভিত্তিক পরীক্ষা। ফাইনাল ইয়ারে ছাত্রছাত্রীরা ওয়ার্ডে গিয়ে ক্লিনিক্যাল যে স্কিল সেটা অ্যাকোয়ার করে, ওয়ার্ডে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা প্র্যাকটিক্যাল স্কিলগুলো শেখে। কিন্তু এই নেক্সট পরীক্ষা চালু হলে ফাইনাল ইয়ারে সবাই বাধ্য হবে এমসিকিউ পড়তে এবং বিভিন্ন কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট কোচিং সেন্টারগুলো লাফিয়ে উঠবে এই সুবর্ণ সুযোগকে হাতানোর জন্য। এবং আপনারা দেখছেন ইতিমধ্যেই কিভাবে বিভিন্ন প্রাইভেট কোচিং সেন্টারগুলো এই নেক্সট পরীক্ষার কোচিং দেওয়া অলরেডি শুরু করে দিয়েছে। আমরা মনে করি যে এই নেক্সট পরীক্ষা চালু হলে যেমন সার্বিকভাবে ডাক্তারি ছাত্রছাত্রীদের উপর এক্সট্রা পরীক্ষার বোঝার চাপ দেওয়া হবে, সেরকম সাধারণ মানুষও তারাও কিন্তু যে ডাক্তারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। তাই আমরা আজকে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং ডাক্তাররা মিলে সারা ভারতবর্ষে জুড়ে এই ডক্টরস ডেতে আজ যে নেক্সটের বিরুদ্ধে সারা সপ্তাহব্যাপী 1 জুলাই থেকে 7 জুলাই সপ্তাহব্যাপী যে প্রতিবাদ সপ্তাহ নেক্সটের বিরুদ্ধে, তারই শুরু হিসেবে আজকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং ডাক্তাররা মিলে এই প্রোটেস্ট মার্চ এবং এই অগ্নিসংযোগ করা হলো। এটুকুই আমার বলার। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी आज अलीपुरद्वार जिले के फालाकटा में पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे। उसके बाद अभिषेक बनर्जी सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे। इसी दौरान वह बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे और दक्षिण दिनाजपुर के
कुशमंडी के लिए रवाना हो गए। हालांकि बागडोगरा हवाई अड्डे पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में अभिषेक बनर्जी ने अपना मुंह नहीं खोला। सिलीगुड़ी नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग को मिली बंद करने की धमकी। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 40 के पार्षद मुन्ना प्रसाद के बेहद करीबी और तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप सरकार ने फेसबुक पर पोस्ट कर सिलीगुड़ी नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग को बंद करने की धमकी दी। जानकारी मिली है कि सुदीप सरकार ने अपने बेटे को सिलीगुड़ी के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ सेंटर में लेकर गए थे और वहां उनके बेटे स्नेहल सरकार को विटामिन खिलाई गई, जिसके बाद से ही बच्चा बीमार पड़ गया और लगातार उल्टियां करने लगा। सुदीप का आरोप है कि मामले की पूरी जानकारी सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हेल्थ सेंटर में देने के बाद भी हेल्थ सेंटर से कोई जवाब नहीं आया, ना ही कोई मदद मिली। सुदीप सरकार का कहना है कि हेल्थ सेंटर द्वारा बच्चों को विटामिन या वैक्सीन देने के मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए। स्थायी बासिंदा আমার শ্বশুরবাড়ি 42 নম্বর ওয়ার্ডে গত 28 তারিখ বেলা 1:30 থেকে 2টোর মধ্যে আমার সুস্থ সবল ছেলে প্রিয়ান সরকারকে শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের হেলথ সেন্টার বিবেকানন্দনগরে যা অবস্থিত সেখান থেকে ভিটামিন এ তেল খাওয়ানো হয় এবং তারপরে আমরা ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে আসি। বাড়িতে নিয়ে আসার পরে যৎসামান্য ভাত খেয়ে বিছানায় শোয়ানো হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ ঘুম না হয়ে সে উঠে বলে পেট ব্যথা করছে। তারপর থেকে যে অনবরত বমি শুরু করেছে, সেই বমি এখনো চলছে। পরবর্তীতে আমরা সেই দিন 28 তারিখ বিকাল থেকে গভীর রাত অব্দি মুষলধারে বৃষ্টি ছিল। সেই বৃষ্টির মধ্যে আমরা এই নার্সিং বিভিন্ন জায়গা ঘোরাঘুরি করি, কোথাও অ্যাডমিট নিতে চাইনি। অতপর মুখার্জি নার্সিংহোমে অনেক অনুনয় বিনয় করে ডক্টর সুবল দত্তর আন্ডারে ছেলেকে ভর্তি করা হয়, কিন্তু ছেলে এখনো সুস্থ নয়, এখনো সে বমি করে চলছে। 4 দিন ধরে আমার ছেলে কোনো খাওয়া দাওয়া নেই। বিষয়টি ভারবালি সেই হেলথ সেন্টারকে, বিবেকানন্দনগরের হেলথ সেন্টারকে এবং এনাদের যে হেড অর্থাৎ ডক্টর বজুমদার বাবুকে বিষয়টি বারংবার ফোন করে জানানো। উনি যে অভিযোগটা করেছেন সুদীপ সরকার, যে উনি বলেছেন যে তার বাড়ি 40 নম্বর ওয়ার্ডে, তার শ্বশুর বাড়ি 42 নম্বর ওয়ার্ডে, সেখানে তার বাচ্চাকে 42 নম্বরে আমাদের যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র সেখানে ভর্তি করানো হয়েছিল, সেখানে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, তারপর থেকে সে অসুস্থ। কিন্তু আমরাও যতটুকু জানি যে আমাদের বাচ্চাদের যে ভ্যাকসিনটা দেওয়া হয় শুধু একটা বাচ্চার জন্য সে ভ্যাকসিন আনা হয় না, আমরা সব ধরনের বাচ্চাদেরই ভ্যাকসিন দিই, কিন্তু এই অবধি কোনোদিন কোনো বাচ্চা পরিবার থেকে আমাদের কাছে এই ধরনের কোনো অভিযোগ আসেনি। অসুস্থ হতো আর অন্যান্য বাচ্চারা তারাও অসুস্থ হতো, সেটা কিন্তু হয়নি। আরেকটা কথা হচ্ছে উনি যে হুমকিটা দিয়েছেন যে কর্পোরেশনকে দেখে নেবেন, স্বাস্থ্য দপ্তরকে দেখে নেবেন, আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে উনি আসেন, উনিও বলেনি। আমার দপ্তরের কাছে ওনার কোনো অভিযোগও নেই। যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটতো নিশ্চয়ই উনি অভিযোগ করতেন, তারপরে উনি যেটা করার বলতেন। ঠিক আছে, ওনার যদি কিছু করার থাকে উনি ওনার মতো করবেন। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে যদি উনি আমাদের কাছে সহযোগিতা আছে আমরা সহযোগিতা করবো। তার বাইরেও উনি যদি কিছু করেন নিশ্চয়ই আইনগত একটা জিনিস আছে, আমরা আইনের মাধ্যমে যা করার করব। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी ने शहरीकरण और उसके प्रभाव पर 2 स्तरीय राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने सेमिनार का उद्घाटन किया। सेमिनार के संयोजक अरिंदम वासक ने कहा कि इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य सिलीगुड़ी पहाड़ी इलाकों और दार्जिलिंग में शहरीकरण से हो रही समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हुए क्या क्या किया जा सकता है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। इस सेमिनार में विश्वविद्यालय के कार्यवाहक रजिस्ट्रेट नुपुर दास, भूगोल विभाग के प्रोफेसर दीपक कुमार मंडल और रंजन रॉय समेत अन्य प्रोफेसर मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के छात्र एवं शोधकारी भी मौजूद रहे। এটা তো অনেক বড় সেমিনার হচ্ছে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট, তাদের 300-350 ডেলিগেটস এসছেন সারা দেশ থেকে, তারা পেপার প্রেজেন্ট করবেন।
এবং অনেক রিসোর্স পার্সনস আছেন, তারা ডিসকাস করবেন এই যে চ্যালেঞ্জেস এই হিমালয়ান অ্যান্ড সাব হিমালয়ান রেঞ্জে এখানে যে এনভায়রনমেন্টাল এবং পপুলেশন গ্রোথ, তার যে প্রবলেমস, ইম্প্যাক্ট, সব কিছু বিষয় নিয়ে এই পপুলেশন গ্রোথ আমাদের। अवैध बकरी तस्करी से पहले 11 बकरियां बरामद, 2 गिरफ्तार। अवैध बकरी तस्करी से पहले सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी में भारत नेपाल सीमा से 21 बकरियों को बरामद किया गया, साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह एसएसबी बटालियन के जवानों ने नक्सलबाड़ी के इलाके में बकरी तस्करी से पहले बकरियों को बरामद किया। बकरियों को ले जाने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में दोनों को नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। गिरफ्तार दोनों लोगों को आज सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद।